Kanubana pepe furu de fleni. O de la abefo ko muso ni furu la worotani bi ke jonye. Na tite jonye de. Sisa de furu idona furu hukum de kono sisa. Kanuna abi nega ni ika furu damine che bi tasigi kerefe. Ibi leon yun ke bi pere ko ne bi fen ka te fen finyana me furu lo tekede. Sebede nalilo sa dutigi de da balaka dutigi ya de yirila. Ale dutigi di furu benale. Furu de flene ka nalen tanto. Wa cheka aka telephone digi na fen ulu yeku toy. Nati fati invité ou abala ki invité obe bonyo kon fe alhamdulillah we buranke nyumay nate do bi uta dalento sokono de ka bo ne de ifle ni furu la furu betandi ni furu la I jija I che iki I mada koro muso idugu mafendi muso te san fe fe iki jija I che kana kongo nyana Iki jija I che kana nogo nyana Iki jija ika sokoro naka jeya I jija fene I che baramoko mais tene o site o duskashi mbaka waka mfoloke mbo na ye ni beke che ba ka ke wale o la mi mbala ka furu de nyefa nyana che ba ka ke wale ni ye muso be ja chei ke wale do di bi jai ni ye muso be ke barai Baraya inte dorewu iye fendo de keche iye ke ni mayoro de don o de kadai o de koso ibeke barayu mo te jam ko igansa mo te guya mo igansa aya nyine aka uche don furu kono nana la mi de femi kadi che ya de femi madi che muso aya nyine aka uche don folo ni do na furu la duna nyekili kabu me ate yeli kede ibe jate mine de ke demseni kekuma abaka furu jabo kosebe iche ibe fe folo mi ke inana mi koso o nyini ko don ni yo nyini ko don ni che babe no ne ala yi garsege do bromso da bromso nyini ka don ika do femi ka di bromso adi bi se ki che nyini ga iche bi deme iche communication temini iche bi se ki deme du konya na fe be du konya na abi se ki deme ka befo me du suta kede Iba negendi ibi madadi kuma kan duma ni mama ni bi kuma kan duma fi iche nyana e majigide du iche be ideme ka ko chamana meni yake dusu bayai chere bay ese ka dukuma ta ka fo muso do nyana muso do ba a sinte no ka che de kula ze yoro ni kede ne konte soma ne tise ko kede de bi sisa fle ka fi tise ko kede muso do bo fu che nyana de bi bo fu che nyana ni kadi che o ye che datugule nye e bulu de che te fu e nyana tuguni o kuma na ka bara o beke ere di bi ka bara ke saye parce que datugu ka bara femi tunga kanga no yema datugu ni che bi fa babe accepter mais ni duna ibina famnya mi demsenu be mi fonya na furu ni kanute kirinyi furu de kadi kojugu muso ere dambe furu di ni muso ni ala ye furu no ye kibi furu kono bonya de bi deika demseni bi bonya mokokoroba bi bonya d'accord maintenant membe mi fonde nyana abe furu min kono na nyebe cheka da furu matayoro si sankene doron de du Telephone digi akotoi aka nyini chenyi ni chenyi na kuma na chefe ni chema kuma fe aka kori karsa ne Rebecca nga kumi fe we ba fe ni so nyogole ai de so noya note ale abi boni ye abeka nga sorti mi keniye I sababu koso ika mise ya kosa bodabla akene mi to ka bo kornin temisen ayede Iba afeka ke na fora ko kordi iba bebe de ne te feka déranger o iba bembe ni ya bembe karsa nene eredo mi kanga kumi fe afamuna meni yake dusui tiebe negendi lamine muso be waraba negen yoro ka no soro koni oyo mo ko fakala de mo ne tsegi chenege muso ba chenege muso ede be kuma kan duma fi chenya na ki dusu kasideto wallahi ibi je ka furko no kosabe depuis chenyetila anye bina abini yi muso saballa furko no wallahi chebe segima atara chuko abe klaka segima
abila koloshi muso munyunen de be ko chama jabo wani munyu na fena ni che maduye ala baduye ni ma che todo du wala hibede todo du anya be muso raw anya be muso bawla jiye kuma be jiye toko chiye be daruka me bi ubede todo kakadu muso furu kona ni ye fefe ke ka do ka foko todo di bala afamuna nala sona ma hakilla aya yoro yeme dimsenia yoro la udigilembe de ka baroke udigilembe message chinu na nyogoma udigilembe bulankarana fika yira de ka foko o bona yini ka ban akola wa o baninta yira ka felete de a felendo de nga furu de faga ni greni abeni jalaji kele min après maintenant ni che nutara che nye nutara nye le yoro do la abiso daga siga musoma abiso musuka importance do parce que demsanu me dum folo o nga ka jeni niye akana toro na ya ka telephone digi damina dora fanangi maboga tisiga ka telephone parce que wati ni na be telephone min kan ka digi curiosité be muso be fe ka do ani jomi kuma la o drone o wati la che fana be énervé il toro ko jugu ni mi farato la o wati ni nunu na bi che bla bolé la ni ka sora be sram bolé ni na be ka telephone digi ima bola ato ko digi comment te ka intéressé fana na fana ngi désintéressé abina boa kalama ka fo ki ma bolé ndo ala na ya yere na yo do a jabi commencer à tirer anga na tanki abeka bolé ni ebe ki bola ko atijo donc il faut de fi demso ye akoni nga jugu de akajugu mais uka munyu na mini de uka munyu chow koro kwa furusa nyere de chayara demso uka munyu furu kono ni yaye e baye e soro furu kono foka se ka furu ma munyu na de koyi yakina ki ibama koma ifama ko ki baladi ifa ye ko chama de ki bale baya munyu di o de koso e furu le banyana mene ke e konyobo mais il fait ka munyu ni furu la ka be ba munyu di che uka téléphone nyere bo fonde musa aye che nunu ka téléphone yere di ye ka toy ato bulo aye téléphone nunu toy nyenga tinche téléphone a wele la téléphone nyata muso de kumana dongo ni kuma inde be fone nyana o bien nchebe kulijira message chira ntuta do message chira ndara message chi nyaye ka fo muso ko ka persele ndo ka akatiri akata mona bata ni yata ibi tanadi ni yata idusu de bekasi mi furu muso aya blakuna muso furu ndo ka bladu kono chebe de fekui sombija de kadai chebe muso furu ka do aka dukono o de kadai kateme jie muso beka wala amana ta kenema chukuchuku ika do ka fo ko na tara kenema chukuchuku do mana se hakiri ba muso de da abena a hakiri ba muso de da wakati wa bine soro sokonna da dade be sokonna na ya tai fo muso ko famnya mais about to bela ko kodumani aba chien awuyere yi kele ya ani fen ko kunta ani nyogo lame teri lame ni che ya do yere be fe umafuru utere muso furula ubisi teno ki ka furu duma yisigide ndi ka furu duma ubisingi wele teno ki chet epi ubi nyinga de che bora de ya ubada ba fu ko bora ma copine che bora de ya parce que guna galonde tiki ubi no bina galonde ubi nyinga fura alo che bora de ya everything a fotina awa bora fo mu fe anenya bala na ni mugotigi jema ndo temena sa alo ke ala maye kira mai parce que furu no bi fe ki ka furu tie o ka che ndewu aya unyele na mo fefe ye o te tie afamuna tene afamuna ala ka klimanda na ma fenfe o te tie o ka termuso la medabla tene mo min beni korint ma be ki muso ka kuma fiena o ti fe mo beni korint ma be ki muso ka kuma fiena ka kuma fiena termuso la ti fe de parce que abena fiena ko ni che ka momle jole hotel dal nye muso do ya kun nyaye na ube min ni tige min da nye kada cheka ala kilimpe doron de bado e be sika 20 kilos perdu o yoro la yani nye kada tigi wallahi dusuka shimbi soroy ni crise cardiaque be mo faka e be sa o yoro ni na o nye folina nganita kalamandu amaba ni yere matai chemine obe ki muso min mo la meku mo be na kana nafigia ki oti nyi yede e bina mun ko tigila abini ka furu dumansa abini boy denu koro abini muso bo maboyla
a bɛ min da i kan ala kelepe dɔrɔn de b'a dɔn a bɛna san 1 san 2 san 3 san 10 tɔɔrɔya de da i kan a bɛ tiɲɛni de don i kun kelen in na o nafigiya kelen pe gansan kɔnɔ wallahi kana diya bolo ayi i ɲin tɛ o tɛ a to yen n'i yɛrɛ ɲɛ sereyara i cɛ ma don min na ou i ɲɛ sereyara i muso ma don min na da o de la mɔgɔw kumakan to yen u b'i ka n'i faga de u b'i ka du ci u b'i mako sa u b'i ka baara tiɲɛ wallahi u b'a tiɲɛ u b'i garisɛgɛ siri mɔgɔ fifa wule donc yanni e ka ɲɛsi wari ɲini de ma non e bɛ taa ɲɛsi nin ko in de ɲɛ wallahi su bɛ ko la ou bien a tɛ ko la a bɛ ko kuma filɛ nin ye cɛw yɛrɛ terikɛ Lamine ka dɔ fara i ka kuma kan cɛ terikɛ dɔw bɛ yen nɔ u musow bɛ ko bɛɛ k'u la so kɔnɔ mais n'u taara u cɛ terikɛw fɛ yen nɔ n'o muso ye ko ni fitinin k'u ɲɛna e bɛ sɔn i muso ka nin k'i la alors que a bɛɛ sera muso ye a muso bɛ fɛn bɛɛ k'a la ale b'o muɲu mais n'a nana terikɛ fɛ a b'o kɔnɔna suruku a muso kama a ye kuma lamɛn dabila n'ala sɔnna ma a k'a ka furu kɛ ko mun de bɛ na ni kalo labɔ caman ba ye muso la dɛ ko bana sugu jumɛn de y'o ye i n'a fɔ ka kalo labɔ kɛ k'a bɔ a sababu fɔlɔ yɛrɛ o ye ni kuru bɛ denso la a b'a fɔ min ma ko fibrome bon kuru fana bɛ se ka kɛ fanda yɔrɔw la a bɛ se ka kɛ denso kɔnɔna fana bana dɔ b'a la n'an b'a fɔ a ma ko endometriose ni laada dilan yɔrɔ o sun taara a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la denso la wala fari yɔrɔ wɛrɛ la o de b'o kɛ o de ka teli k'a kɛ a kan ka mɔgɔ siran wa ni fɛn min sababu dɔnnen tɛ a kan ka maa siran donc ka wuli k'a ɲɛɲini joona parce que bon banaw fana bɛ yen minnu bɛ na ni kalo labɔ in caya de hali ni kalo labɔ tigɛra olu bɛ se ka na ni kalo labɔ ye kura a bɛ k'a tigi ɲɛna ko kalo labɔ nalen don kura ye alors que bana de don dɔgɔtɔrɔ ko mɔgɔ min tɛ sunɔgɔ sufɛ abada ni tilefɛla tɛ ko ta bɛ se ka kɛ mun bana sugu de ye k'i ka ɲɛfɔli kɛ bon o ye de la k'a bɛ su bɛɛ kɛ miiri o dun ka jugu ni sunɔgɔ tilar'i la sufɛ k'e de bɛ k'i ɲɛ tugu k'e tɛ sunɔgɔ e de bɛ to yɛlɛmali la a ma nɔgɔn dɛ Lamine mɔgɔw ka baara kɛ wagati tɛ kelen est ce que a tigi ye wagati dɔ de yɛlɛma n ye dɔgɔtɔrɔ nin tɛ baara ko ye dɛ est ce que baara b'a tigi la sinon e bɛ baara kɛ sɔgɔmada fɛ ka taa bila su la e tɛna se ka temps sɔrɔ ka sunɔgɔ o kɔnɔna la o sufɛla la wajibi do ina sunɔgɔ parce que o b'a sɔrɔ fari ye sɛgɛn mun kɛ donc i b'o compenser sufɛla la bon miiriya filɛ nin o de hadamaden jugu fɔlɔ ye ni hami b'a la a b'i bali ka sunɔgɔ ni hami b'a la a bɛ se k'a to i bɛ sunɔgɔ yɛrɛ i tɛ wuli sunɔgɔ la i bɛ se ka tile 2 tile 3 kɛ sunɔgɔ la ainsi de suite fo n'i wulila ka ji min ka tila k'i da kura ye tuguni est ce que a tigi bɛ ka excitant dɔ ta parce que excitant fana olu ka teli k'o kɛ mɔgɔ la est ce que a bɛ ka fura dɔ ta mun b'o bali ainsi de suite voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a k'ale bɛ bawuli kɛ kojugu ale bɛ taa siɲɛ 7 fo siɲɛ 9 su kɔnɔ ko bɛ se ka kɛ mun bana sugu de y'ale la o tɛ se ka dɔn tan f'a ka taa yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que a bɛ maa caman ɲɛna ko diabète sucré n'o ye sukoro dun bana ye u yɛrɛ ɲuman na o de bɛ kɛ sababu ye basi a tigi bɛ bawuli kɛ kojugu wala ka ji min diabète fasugu wɛrɛ bɛ yen nɔ mun an b'a fɔ a ma ko diabète insipide o tɛ sukoro ta ye mais o diabète bawuli kɛ ka ca ka tɛmɛ diabète dɔ in yɛrɛ kan yɛrɛ parce que a tigi bɛ se ka mɔgɔ min bɛ se ka litiri 20 ji min i bɛ se ka litiri 5 ji min i bɛ se ka sugunɛ kɛ o cogoya la donc mɔgɔ mun dɔ dɔrɔn o ye diabète sucré in de alors que diabète fasugu 2 de bɛ yen diabète salé bɛ yen insipide bɛ yen an b'a fɔ a ma ko insipide o de y'a salelama ye jɔ dɛ parce que o y'a jimi caman ko de ye dɔgɔtɔrɔ ka taa ɲɛɲini k'i tun ko wagati dɔ la ko muso minnu garisigɛlen don k'olu kan ka ji caman ba de min ko ale bɛ fɛ ka ji min kun de dɔn minɛ k'a bɛ mun de ɲɛ farikolo ye bon muso mun filɛ nin ni a tigi lajɔlen don a k'a bila kun na k'a fɔ joli mun b'a fari la dɔ bɛ fara a kan litiri 1 ka taa bila litiri 1 ni tila la donc parce que den mago bɛ a tigi fari la donc il faut que den fana ka balo ka sɔrɔ a kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye filanan ni muso mun lajɔlen don joli ka teli ka simi a tigi farikolo la
o da to Lamine hal ma mun tɛ muso kɔnɔma ye vous savez que kuma dila maa caman nɛnɛ fɛ o bi fatu k'u to sunɔgɔ la maaw t'u fatu kun dɔn et pourtant jikɛw dɛsɛ de y'a to fatura mais a ma dɔn parce que nɛnɛ fɛ mɔgɔw b'i yɛrɛ bali ka ji min ko parce que nɛnɛ de bɛ yen alors que farikolo mago bɛ ji in na donc kuma ti muso lajɔlen ma parce que baara fila de b'ale bolo donc muso lajɔlen a kan ka ji min hali mɔgɔ min tɛ muso lajɔlen mɔgɔ i kan ka ji de min jiko dɛsɛ a man k'i minɛ cogoya si la n'i y'a ye yɛrɛ ko banaw ka ca anw fɛ yan nɔ o de don jiko danya de don mɔgɔw bɛ ji tigɛ u yɛrɛ fari la pourtant dɔw bɛ dumuni kɛ hali u tɛ ji min u bɛ sigirɛti min u tɛ ji min u bɛ fɛn wɛrɛw min u tɛ ji min olu fɛ o fɛn in vraiment n'o sɔrɔla ka ban a banna donc alors que ji o de ye fari yɛrɛ saniyalan fɔlɔ ye fari mago bɛ fɛn fɔlɔ min na o ye ji de ye voilà. a bɛ faamu ko règle bɛ na kalo siɲɛ 2 kalo kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ mun de ye a yera sisan après tile 10 tile 11 tile 12 a bɛ na tuguni. awɔ règle banaw bɛ yen nɔ minnu b'o kɛ mɔgɔ la mun b'a to a bɛ na siɲɛ 4 kalo kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 2 dɔw yɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ semaine o semaine a bɛ se ka tɔni a bɛ na don dɔw la a bɛ tigɛ a bɛ tila ka segin ka na a tigi yɛrɛ b'a fɔ k'a saniyara après a bɛ tila ka segin ka na o bɛɛ o banaw b'u dama la n'an b'a fɔ ma ko les troubles des règles a fasuguw ka ca. donc fo ka taa ɲɛɲini k'a dɔn min don a bɛ faamu a ko k'i fɔ kosɛbɛ k'ale jiginna ale ye den sɔrɔ nin y'a kalo 7 ye a ko a m'a ka règle ye ayiwa a ye planning kɛ a taara planning kɛ min kɛ ni min b'i bila stérile de bɛ sɔrɔ a ko wagati dɔ la a tun bɛ fɛnkɛ kalo labɔ ni nɔ ye a ko mais kalo labɔ yɛrɛ tɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a trace de ye a ko bon bara dugumala bɛ to k'a dimi sɔn k'o bɛ se ka kɛ mun de ye. bon n'a tɛ kalo labɔ ye o sababu tɛ ka bɔ fɛn in na o a bɛ ka mun fɔ stérile in na o t'o kɛ mɔgɔ ayi a y'o de kɛ o de y'a to trace nin yera fana koyi. awa ko k'ale kun tɛ k'a ka kalo labɔ ye. awa a moyira nin y'a kalo 7 ye kalo labɔ ma na. ni mɔgɔ moyira kalo labɔ bɛ se ka wagati dɔ kɛ a ma dilan fɔlɔ fari la donc parce que ni mɔgɔ jiginna denso in kalo labɔ bɛ dilan yɔrɔ min na o fɛn bɛɛ bɛ wuli ka bɔ yen yanni ɲakura ka dilan a bɛ se ka temps ta dɔw ta yɛrɛ tɛ dilan fo kalo labɔ ta ye fo n'u den dabɔra sin na parce que sababu mun b'a to ɲa in fana bɛ dilan denso la le fait que sinji bɛ sin na o fana bɛ o bali dɔw fana ta bɛ na joona donc k'a sɔrɔ bana tɛ voilà bon ni mɔgɔ fana ka laada a bɛ ka dilan hali n'a ma bɔ kɛnɛma a bɛ se ka kɛ laada yɔrɔ in bɛ ka dilan o fana bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔdimi bila a tigi la yanni laada n'a waati cɛ voilà. a bɛ faamu an bɛ taa fɛ halisa bi bataki ka ca a ko a b'a fɛ ka j'aimerais savoir l'avantage et l'inconvénient de l'ocytocine sachant que je suis à 40 semaines et 2 jours de grossesse. ale filɛ ka fura mun fɔ o tɛ utiliser muso kɔnɔma yɛrɛ la fɔlɔ d'abord n'a tigi bɛ tin de la dɔgɔtɔrɔw b'o utiliser tin sen fɛ n'o y'a sɔrɔ tin ka suma a farafin fura bɛ yen nɔ a tubabu fura bɛ yen nɔ o de y'a to hali kuma dɔ la musolakaw minnu n'u u mamuso walama u bamuso walama u tantiw yɛrɛ ɲuman na u bɛ fura dɔw d'u ma u ka don n'u ye tinso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw tɛ sɔn pourquoi parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen tin teliya furaw don dɔgɔtɔrɔ mago tɛ tun teliya la o tin filɛ dɔgɔtɔrɔ b'a kɔlɔsi de ni tin teliya kan ka kɛ a b'o tin teliya furaw k'a la ni tin kan ka sumaya a ka teli il faut que a ka sumaya il faut que a ka sumaya a b'a sumayali furaw fana k'a la o de y'a to sisan kasara caman bɛ musolakaw sɔrɔ Lamine mun fɔlɔ fɛ a tɛ tintɔw sɔrɔ u bɛ taa furaw de utiliser minnu bɛ tin teliya donc n'o kɛra wolonugu bɛ pɛrɛn donc a bɛ na ni kasara ye den ni ba bɛɛ lajɛlen kan ale filɛ ka mun fɔ nin ye tin teliya fura ye mais dɔgɔtɔrɔ b'a utiliser kun dɔ de kama dɔgɔtɔrɔ bɛ to ka lajɛli mun kɛ sisan n'a bɛ a kɔlɔsi k'a fɔ musolaka den bi hakɛ dɔ la den nɛnɛkili kan ka ɲi
nga karsa aka tin sumayelen do parce que docteur bi ka baara kɛ ni minɛn do de dɔgɔtɔrɔso la mun b'a jira la k'a fɔ alerte bɛ il faut que n ka tin lateliya de karisa fɛ sinon degun b'a sɔrɔ walama a bɛ den sɔrɔ karisa ka tin ka suma il faut que n ka lateliya karisa ka tin ka teli il faut que n ka lasumaya docteur bi baara kɛ n'o minɛn de ye lajɛliw senfɛ o de y'a to hali muso lajɔlen caman bɛ yen o b'a fɔ ko docteur ka lajɛli a degun b'u kan kosɛbɛ surtout docteur bɛ to k'u tinti u kɔnɔbara ninnu kan ou bien ka to ka machine ta k'o da kɔnɔbara kan alors que kɔnɔ bɛ k'a dimi nin bɛɛ k'a lajɛ est ce que den bɛ balo la den degunnen don a degunnen tɛ est ce que n kan ka mun de kɛ o de y'a to kuma dɔ la décision bɛ ta césarienne la o k'a fɔ karisa césarienne kan ka k'a la karisa an kan ka tin teliya fura dɔ d'a ma karisa an kan k'a ka tin lasumaya karisa yɛrɛ ma se ka don tin na i jɔ an k'a ka tin lawuli ainsi de suite donc ale filɛ ka fura mun fɔ docteur b'a utiliser o cadre kɔnɔna la n'a tigi jiginna fana o fura kelen bi utiliser docteur fɛ walasa basi ka jɔ parce que denso walasa k'o layɛrɛyɛrɛ a ka segin a cogoya kɔrɔ la pour que joliko dɛsɛ kana a tigi sɔrɔ parce que basi bɔn y'a sɔrɔ donc docteur bi o fura kelen utiliser n'a tigi jiginna fana docteur bon ale filɛ k'a fɔ ko ale bi 42 semaines na muso lajɔlen 42 semaines man ka tɛmɛ i kan o n'i kɔni bɛ k'i ka peseli kɛ docteur yɛrɛ t'a to i ka 42 semaines sɔrɔ depuis 40 semaines mana dafa a b'a su dɔ i la k'a fɔ karisa kɔnɔbara in ayiwa n'an m'an janto a bɛ ka tɛmɛ dɛ 42 semaines kan k'a sɔrɔ i jiginna mais dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ rendez-vous min bɛ d'u ma parce que fɔlɔ fɛ rendez-vous de bɛ d'i ma peut-être kalo 3 o kalo 3 ou bien kalo 2 o kalo 2 ou bien kalo o kalo rendez-vous kun bɛ d'i ma mais wagati min na a tigi ka kɔnɔbara selen kalo kɔnɔntɔn docteur b'a f'i ye e kan ka na sisan chaque semaine de bon o yɛrɛ ye yan nɔ sinon tubabu jamana ninnu na tile 2 o tile 2 ni kɔnɔbara mana se 39 semaines e ko de bɛ kɛ parce que wagati bɛɛ degun dɔ bɛ se ka den sɔrɔ parce que tonso ka baara bɛ se ka ban yɔrɔnin kelen den bɛ fatu su ko ni dugujɛ cɛ bon o se tɛ maaw ye yan mais docteur b'a fɔ a yɛrɛ de ma a tigi ka to k'a kɔlɔsi k'a fɔ karisa i den i ka to k'a kɔlɔsi don o don a bɛ lamaga sɔgɔmada fɛ i y'a kɔlɔsi a ma lamaga wulafɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ ou bien o sɔgɔmada kelen ta dɔgɔtɔrɔso la kan'a to tile ka ban k'a sɔrɔ den ma lamaga o man ɲi docteur b'a f'i ye karisa kɔnɔdimi tin kɔnɔdimi b'i minɛ sisan i b'a ye a b'a daminɛ barakɔrɔla la kɔnɔ yɛrɛ bɛ funu ka taa fo disi la a bɛ seconde 30 k'o la wala minute kelen a b'i bila minute 10 o kɔfɛ a bɛ tila ka wuli tuguni kabini minute 10 de bɛ kɔnɔdimi ni ɲɔgɔn cɛ f'a laban bɛ ka kɛ sisan nɔ minute 5 o 5 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wagati dɔ bɛ na se minute 2 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye tin kɔnɔdimi ye n'a y'i minɛ kabini n'a daminɛ la i y'a kɔlɔsi a bɛ ka taa a bɛ na boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona o ye taamasiyɛn 2 taamasiyɛn 3nan karisa hali ni kɔnɔdimi t'i la i y'a kɔlɔsi basi bɔn'i kan a kɛra heure o heure ye boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali ni kɔnɔdimi t'i la i y'a kɔlɔsi dan cira dan cili taamasiyɛn ye mun ye i b'a ye taafe bɛ ɲigin k'a sababu kɛ ji dɔ bɛ bɔ muso lajɔlen na i bɛ hakɛ to maaya yɔrɔ la donc ji in mana bɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta bɛ taa litiri 1 fo litiri 2 la a ka ca a bɛ taafe ɲigin a ji b'i n'a fɔ malo ko ji bɛ cogoya min na dimi yɛrɛ t'a la donc n'i y'o kɔlɔsi karisa taa dɔgɔtɔrɔso la joona donc o ye dangerw ye mun dɔgɔtɔrɔw b'a ɲɛfɔ musolaka ye donc dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tension b'u la dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ i ye karisa n'i y'a kɔlɔsi i disi b'i dimi k'a kɛ i n'a fɔ biɲɛ de turula la boli ka taa o kɔrɔ ye ko tension bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kirikirimasiyɛn bila i la parce que an ye degun dɔ fɔ ni tension b'a lase mɔgɔ ma n'o ye HRP ye mais a bɛ fɛn dɔ fana lase mɔgɔ ma n'an b'a fɔ a ma éclampsie an delila ka kuma a kan yan nɔ o fana bɛ kɛ musolaka caman sababu ye minnu b'u nɛn kin tan nɔ ko ka fiɲɛ tigɛ u yɛrɛ la dɔw bɛ donc k'u kunkolo u b'a ye tɛgɛ ninnu bɛ seri ka sen ninnu seri daji bɛ bɔ da fɛ donc o tigilama o donc o tension bana mana juguya a bɛ k'olu fana sababu ye ainsi de suite voilà.